kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka o Kristo ang tugaw tayami. Dungdungwe kakabsat kin gagayem ti pamati naimbag nga bigat kay amin. Agkablaawan tayo man Apo ti tunggal maysa naragsak a Paskwa. Merry Christmas. Palakpakan tayo na Apo Jesus. Kung naman na po itikabay mo, naragsakak tadaka. Ket nagasat ka, taumay ka. Palakpakan tayo man na po. Kasla ti aldaw ti Paskwa, Apo, ket umuna, it's Children's Day. So, Apo nga, manggigantay, Apo, do dagiti timek tubeng. Gapuanan tayo ti Paskwa, it's all about children. It's about the baby Jesus. May kadua, italdaw ti Paskwa, it's a family day. Likmutin o Apo, talyaw yung man dagiti kaabayo, kadwayo dagiti pamilyayo. Amen? Palakpakan tayo na po Diyos. No, adaman Apo, tinindaklan, nga pagyamanam nga sagot tangal daw ti Paskwa ket adda iti sibay mo dagiti patpateg ken ayatem ti pamilya. Amen. Dita Apo ti kay daklan nga bendisyon ti Paskwa. Palakpan tayo na po Dios. Kuna tayo garoda po iti milagro ti Paskwa mangrugi iti aldaw ti Paskwa, ken manaynay, ken mataginayon, tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. The miracle of Christmas happens in every home, in every family. Nagpintas ako, tayo iti may basa kada tayo, sa wen na kada tayo iti kinapateg na iti silaw, raniyag, may ladawan nga ti panakapukaw ti silaw ket sipnget. Nga iti sipnget simbuluwen iti dakes. Ti sipnget simbuluwen ti kinawan ti kinaimbag ken kinasayaat. Ti sipnget simbuluwen kiniladawan na kadatayo. Iti panakapukaw ti namnama ken gagar ken ragsak ti biag. Sugod nga kunkuna tayo, agkudkudrep, dagiti silaw tayo. Iti papasngay na Apo Jesus, nagraniyag tibiyag tayo. Naisubli kada tayo, tinamnama, ragsak, gagar, ken panagtalik tayo. Amen? Balakpakan tayo na Apo Jesus. Isugod kapsat kin gagayem, iti kalasudan, tintay pa nagkarkararag, ti siyam ngaldaw. Itakit aldaw ti Paskwa. Mapasenggidan, ken may kan pamatalged. Iti kariti Dios kada tayo. Nga iso tinamnama tayo. Nga may palpalagip lata kada tayo, nga adda ti Dios kada tayo. God is with us. Emmanuel, ti Dios ket adda lata kada tayo. Ti Dios ket napudno kada tayo. Ti Dios haan ngagbalbaliw ti kinaimbag ken kinamanagayat ken kinamaraasi na kada tayo. Daytoy iti ipalpalagep na dagiti na dumadumang istorya iti Ebanghelyo itanga Paskwa. Remember Zechariah's name. God remembers. God doesn't fail to keep His promise. Pudno. Ti Dios han nga makaliplipat ket kaano man han natay taltalikudan. No agtalek ken ipasnek tayo itagkamag ken agkararag ken kuana. Nagpintas man na po nga sapay kung magaro ti daytoy ngaldaw ti Paskwa
Numan pa'y kun kuna tayo, the day of Christmas is a day for everyone to feel the unwavering hope and the steadfast faith, and most especially the great love of God and His mercy upon us. Iti Ebanghelyo, sawin na kadatayo, iti misteryo, iti tatao ni Kristo, the mystery of incarnation. Ti Diyos, nagbalin kas kadatayo, nakipagbiag kadatayo, kalaksidan ti basol. Kuna nagarod, sakbay na parswa ti lubong, addan ti sao, ket ti sao, adda idi ti Diyos, ket no anya ti Diyos, kas kamet ti sao. Manipod ti punganay, adda ti sao ti Diyos. Pinarswa ti Diyos, dagiti so amin, babaen kenkwana, ket awan tinaparswa, no di babaen kenkwana. Ket di pakabuklan ti tataok ni Apesos, ket daytoy. Iti panugot ni Maria, kagbalin nga instrumento, iti panakatungpal, iti panakasalakan ti lubong. Ket kunana, maramid kaniyak kas iti sao. Ket anyan kakabsat king gagayem, nga iti Dios tinungpal na ti karina, ket kunana garodapo, babaenda itoy, ited na kadatayo, yan anay nga bendisyon, ti kinapudno, ken panagtulnog tayo met, ken kuana. Kakabsat, sapay kong magarod, tati daytoy ngal daw ti Paskwa, marigna tayo nga ti anag na daytoy, ken pudno kay papanan na, ket jay panagkablaaw tayo, ngaggapu iti puso tayo. That the Christmas greeting is to you. The Christmas day is to you. The Christmas gathering is to you. Which means it must be coming from your heart. Because when it comes from the heart, it will be long-lasting. Pagramdam po natin ang ating pong pagbate at higit sa lahat, pagramdam po natin ang Pasko, ang muling pagkasilang ni Jesus. Kuna ni Santo Papa, itagbalbalo nga panahon, malapit nga kuna tayo, we no longer only see Jesus in the manger. But what is important is that Jesus does not only born in a manger, but more than it is, He is born from our hearts. This is what makes our celebration meaningful. This is what makes our greeting meaningful. And this is what makes everything about Christmas meaningful. It is about you, in your heart and your mind, for Christ who has been born again this Christmas day. Kung natin garuda po, daytoy iti karkararag tayo, kanarik na tayo, iti ay na Apo Jesus ti puso, ken biyag tayo. Nga amu tayo, nga suna, tinangitit kada tayo, iti baro nga namnama, baro nga panangirugi, baro nga kay papanan, baro nga panangawat, kinasaysayaat nga panakaawat tayo, iti amin nga banag. Ken karunaan, napatibker apamati ken panagtalek tay ti Dios, babaen, itinindaklan nga ayat na, ken kinaimbag na kada tayo. Isurgapsat ken gagayem, today is a holy day, is a blessed day,
is a joyful day because Jesus has been born, brings joy, brings hope, brings blessing in the heart of every Christian and every family. Kunate garoda po. You might be asking a lot from God. But we realized last night that what is more important is that first we're able to celebrate Christmas with our family. Amen. Last night we might have realized after all that what really makes us joyful and hopeful is because of our family. And last night perhaps we have realized after all that more than gifts, more than material things, more than anything else, is the gift of Jesus in our heart, in our life. Kaya kunatay apo, awan ti dawdawatin tayo nga sabali kinapo Diyos. Dudikit iti matagtaginayon nga panangidaldalan na kada tayo, panangiturturong na kada tayo, panagbenbendisyon na po Diyos kada tayo, nang nangruna itis isip tayo, naken tayo, ken panagbiag tayo. I think that really matters. That we are praying not materially, but immaterial. And this is the continuous guidance and loving providence of God to us all the days of our life. Amen? Isugarod kun kunataya po, agyaman tay launay, gapuanan tay ti paksngay, itiyaay na Apo Jesus ti Paskwa, ited nakadatayo ti baro nga namnama. Baro nga ragsak, baro nga kay papanan, kinkang runaan, tinapatibkira pamati, babayin tayat ken kinembag ti Dios. Kunatay garuda po, awan serserbina, iti pa nagkablaaw tayo ti Merry Christmas. No ha nagtaod da ito iti puso tayo, ken ti tarigagay tayo, ang makikapya, mangayat, ken mangawat, iti pada tayo tao. May our greetings of Christmas today be made meaningful throughout the days of our life. When this is a greeting coming from our heart, willing to forgive, willing to understand, and willing to love again. Amen? That is why we always say, maligayang Pasko sa ating lahat. Let us greet one another, Merry Christmas.